السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان سمیر۔ تو آج کے نئے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو آج بھی ہمارے پاس بہت زبردست خبریں ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے پاکستان کے بہت ہی بہترین سنگر عاطف اسلم کی، جن کے چاہنے والے نہ صرف پاکستان میں بلکہ بھارت میں بھی بہت زیادہ ہیں۔ بھارت میں بھی ان کے گانوں کو بہت پسند کیا جاتا ہے، وہاں کے ڈائریکٹرز پروڈیوسر بھی ان کو بہت لائک کرتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی انہوں نے ایک ایسا انٹرویو دیا اور انٹرویو میں کچھ ایسی باتیں کی ہیں جو کہ بہت بڑے بڑے سنگرز، بہت بڑے بڑے قوال خان، ان کے لیے وہ بہت ہی سبق آموز ہے، کیونکہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ قوالیوں میں، گانوں میں بہت سارے ایسے شرکیہ کلمات ہوتے ہیں جو کہ ہم دیوانگی میں، یعنی کہ کسی کی محبت میں وہ گانا سنتے رہتے ہیں، یہ فیل کر کر کے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے، یہ جو کچھ بول رہا ہے، ایسے ہی ہماری زندگی میں بھی ہوا ہے، چاہے وہ کسی کی بے وفائی ہو، کسی کی محبت ہو، گانے میں ہمیں فیل آ رہی ہوتی ہے اور ہم یہ سوچ ہی نہیں پا رہے ہوتے کہ یہ جو شاعری ہے یہ بہت بڑا ایک گناہ ہے، بہت بڑا شرک ہے۔ تو عاطف اسلم نے ریسنٹلی کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں جانے انجانے میں اس طرح کی کوئی بھی شاعری جو کہ اپنے گانے میں استعمال کی ہے، جس پہ میں نے گانا گایا ہے، اس کے لیے میں اللہ سے بڑا ہی رو رو کے گڑ گڑا کر معافی مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ ایک انسان جو کہ جس کام سے وہ پیسہ کما رہا ہے، اگر اس کے بارے میں ایسی باتیں کرے گا تو پھر وہ کمائے گا کیسے؟ لیکن عاطف اسلم نے بہت بڑا کام کیا، اور شاید انہوں نے یہ بات کر کے دوسروں کو بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ جب گانا گاتے ہیں یا پھر کوئی شاعری سلیکٹ کرتے ہیں تو شاید آپ کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ بہت سارے شرکیہ کلمات اپنے گانے میں استعمال کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک تو گانا گانے کا گناہ اور دوسرا شرک کرنے کا گناہ آپ کے ذمے، اور اس کے بعد جو اس گانے کو گائے گا، سنے گا، اس کے ذمے بھی یہ گناہ آئے گا۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ آج کل کے جو نئے لوگ ہیں جو گانا گانا چاہتے ہیں، وہ مشینوں کے ذریعے اپنی آواز کو پرفیکٹ کر لیتے ہیں اور بہت ہی شارٹ کٹ اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایسا کرنے سے وہ بہت اچھے سنگر نہیں بن سکتے، کیونکہ وہ ریاض نہیں کرتے، پریکٹس نہیں کرتے۔ اور اگر مشینوں پر اپنی آواز کو سیٹ کرنا ہے تو بھائی عاطف اسلم صاحب نے کہا ہے کہ تم اچھے سنگر نہیں بن سکتے جب تک تم ریاض نہ کرو۔ تم اشفاق کرتے رہتے ہو، ریاض کرتے نہیں ہو۔ ریاض کرو، ویا نہ کر لیا کدھر ریاض نہ۔ تو چلتے ہیں خیر نیکسٹ خبر کی طرف، شائستہ لودھی کے بارے میں۔ تو شائستہ لودھی نے ابھی ریسنٹلی ایک انٹرویو میں ایسی بات کی ہے جس کی وجہ سے لوگ ان پر بھی کافی زیادہ تنقید کر رہے ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ ان سے یہ سوال کیا گیا کہ جب ایک شو میں، یعنی کہ فہد مصطفیٰ کے شو میں آپ کے ساتھ ثنا جاوید بھی تھی، شعیب ملک بھی تھا، اور آپ نے جب ان کے ساتھ کام کیا اور اس شو پر آپ ان کے ساتھ رہی، تو کیا آپ کو کچھ نظر آیا تھا کہ ثنا جاوید اور شعیب ملک شادی کرنے والے ہیں؟ اس سوال کے جواب میں جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں وہ شاید مناسب نہیں تھے، کیونکہ وہ خود بھی سوشل میڈیا پر آ کر روزانہ اپنے ڈینٹنگ پینٹنگ، یعنی کہ اپنے فیس کو ٹھیک کرنے کے لیے کریمیں اور یہ ساری چیزیں جو وہ بتاتی رہتی ہیں، اس سے وہ خود بھی پیسہ کماتی ہیں۔ اگر سوشل میڈیا پر وہ اپنی کیمپین نہ چلائیں تو شاید لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ شائستہ لودھی ایک بہت اچھی ڈرماٹولوجسٹ بھی ہیں، اور وہ آپ کے نین نقش اور آپ کے کمپلیکشن کو بہت ہی بہترین بنا سکتی ہیں۔ اگر وہ سوشل میڈیا پر اس طرح کی کیمپین نہ چلائیں تو لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ شائستہ لودھی اتنی اچھی اور بہترین قسم کی دوائیاں دیتی ہیں کہ بندہ دنوں میں چٹا ہو جاتا ہے۔ بہرحال شائستہ لودھی نے کہا کہ سوشل میڈیا پر یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا، اتنے ویلے قسم کے ہیں، ان کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ لوگوں کی زندگیوں میں گھسنے کی؟ اب ذرا سوچیں کہ سوشل میڈیا کے لوگ جو ہیں وہ اتنے ویلے ہیں کہ ان کو کیا ضرورت پڑی ہے لوگوں کی زندگیوں میں گھسنے کی۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ کو سوشل میڈیا کے لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو آپ ڈیلی کی کیوں پوسٹیں لگاتی ہیں؟ آپ نے کیوں ایک الگ سے کیمرہ مین رکھا ہوا ہے، ایڈیٹرز رکھے ہوئے ہیں، اور کیوں آپ نے انسٹاگرام، ٹک ٹاک، ہر جگہ پر اپنی کیمپین چلائی ہوتی ہے؟ یہ سوشل میڈیا کے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو پاپولر کیا ہوا ہے، ورنہ آپ تو شاید بہت عرصہ پہلے کبھی ٹی وی پر نظر آیا کرتی تھی، کسی ڈرامے میں، کسی پروگرام میں، وہ وقت تو گزر گیا، لیکن اب آپ کو ڈرماٹولوجسٹ کے حوالے سے لوگ جانتے ہیں، تو آپ کیوں سوشل میڈیا پر کمپین چلاتی ہیں؟ اور دوسرا آپ نے یہ کہا کہ ایک ایڈلٹ، یعنی کہ نوجوان لڑکی لڑکے کی ضرورت ہے، وہ اپنی مرضی کی شادی کر سکتا ہے، اور اس میں لوگوں کو کیا لینا دینا؟ ویسے میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں، آپ بالکل پرفیکٹ کہہ رہی ہیں، لیکن یہ جملہ ان لوگوں پر فٹ بیٹھتا ہے جو اپنی ذاتی زندگی کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کرتے۔ یہ جتنی سیلیبریٹیز ہیں، یہ آئے دن جب ایسی تصویریں سوشل میڈیا پر لگاتی ہیں، جو ایکٹریسز ہیں جو کہ نہ دیکھنے کے قابل ہوں، وہ سوشل میڈیا پر کیوں لگاتی ہیں؟ جب ان کی ڈریسنگ ایسی ہوتی ہے جسے دیکھنے کے بعد کوئی ہاٹ لکھ رہا ہوتا ہے، کوئی سیکسی لکھ رہا ہوتا ہے، کوئی پتہ نہیں کس کس طرح کے جملے لکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ ڈیلیٹ کیوں نہیں کرتی یا بین کیوں نہیں کرتی، یا پھر وہ کیوں اس طرح کی ننگی اور گندی تصویریں اپنی لگاتی ہیں؟ اسی لیے لگاتی ہیں کہ لوگ دیکھیں، اور اس کے بعد جب ان کی شادی ہوتی ہے، شادی ٹوٹتی ہے، بچہ ہونے والا ہوتا ہے، بچوں کے ساتھ جس طرح کی، مطلب بچہ پیدا ہونے سے پہلے جس طرح کی وہ ڈریسنگ کرتی ہیں، جس طرح کا وہ فوٹو شوٹ کرتی ہے، وہ کیوں سوشل میڈیا پر لگاتی ہیں؟ آپ ایک بات پر غور کریں،
पाकिस्तानी एक्टर, बहुत बड़े एक्टर नदीम बेग। क्या आज तक आपने नदीम बेग साहब की बीवी को देखा, उनके और बच्चों को देखा, या फिर किसी शो में आपने देखा कि वो अपनी फैमिली के साथ आए हों? इंडिया का एक ऐसा एक्टर जिसके नाम पर लोग कहते हैं यार, सुनते ही कहते हैं यार बड़ा गंदा एक्टर है, इमरान हाशमी। आज तक आपने इमरान हाशमी को कभी किसी पार्टी में देखा, अपनी वाइफ के साथ देखा? और इवन के जो कैमरा मैन हैं, जो प्रेस वाले हैं, वो अगर कभी उन दोनों को एक साथ देख भी लें तो वो वेट करते हैं कि इमरान हाशमी अपनी बीवी को गाड़ी में बिठा ले तो उससे बात करें। अब आप सोचें कि मीडिया वालों को भी पता है कि इमरान हाशमी जो कि बहुत ही गंदी फिल्में बनाता है, बहुत गंदे सीन करता है, लेकिन वो भी अपनी फैमिली को नहीं लाना चाहता, अपनी वाइफ को नहीं लाना चाहता। कोई कैमरा मैन उनकी बीवी के ऊपर जाके कैमरा फिट नहीं करता, उनके मुंह में नहीं घुसाता, उनकी बॉडी पर कैमरा नहीं मारता कि उसने कपड़े कहां से टाइट पहने और कहां से लूज पहने। इसी तरह से शाइस्ता लोधी साहिबा को भी ये बात समझनी चाहिए कि सोशल मीडिया पर जो लोग नहीं आते, जो अपनी पर्सनल लाइफ को नहीं शेयर करते, बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं, बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो कि बहुत अच्छा काम भी करती हैं, पैसा भी कमाती हैं, फेमस भी हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपनी पर्सनल लाइफ को डिस्कस नहीं किया। बहरहाल तनकीद तो बनती थी, अब लोगों के बारे में जब आप ऐसा कहेंगी तो फिर सोशल मीडिया वालों को तब भी चढ़ेगी। बहरहाल इस बारे में आप लोगों का क्या कहना है? मैं तो शाइस्ता लोधी जी ना लिया, मैं तो शाइस्ता लोधी का ही हमेशा साथ देता हूँ। आपको पता है मैं भी जरा कोई चिट्टे होने दे इंजेक्शन लवा लेवा उन्होंने को। भारत चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। बात करते हैं एक ऐसे इंसान की जिसने अपना जीरो से काम स्टार्ट किया, करोड़ों रुपए कमाए, लेकिन आजकल बहुत दुखी है और करोड़ों का नुकसान कर बैठा है। पाकिस्तान का बहुत अच्छा यूट्यूबर मास सफदर। मास सफदर पाकिस्तान का वो पहला यूट्यूबर है जिसने बड़े बड़े यूट्यूबर्स को व्लॉगिंग करने का ढंग सिखाया, यानी कि डक्की भाई अपना उस्ताद मास सफदर को मानता है। डक्की भाई हालांकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा रोस्टर था और बहुत ज्यादा उसके फैंस भी थे, लेकिन डक्की भाई भी कहता है कि अगर मैंने किसी से व्लॉगिंग करना सीखा है या फिर मेरा कोई उस्ताद है तो वो मास सफदर है। मास सफदर से मैंने व्लॉगिंग सीखी है, तो मैं आपको बताता चलूं कि मास सफदर आजकल बड़ा ही दुखी है बेचारा। उसने अपना करोड़ों रुपए का नुकसान कर लिया। हुआ ये कि उन्होंने कलाम में जाकर अपना एक रेस्टोरेंट बनाया और वहां पर करोड़ों रुपए लगाए, लेकिन वो कहते हैं कि वहां पर मेरा ये कारोबार नहीं चल सका। उनकी एक बात बड़ी अच्छी है कि उन्होंने कहा कि आज मैं अगर आपको रोने धोने वाली वीडियो दिखा रहा हूं, मतलब ये दिखा रहा हूं कि मेरा करोड़ों का नुकसान हो गया, और अगर यहाँ पे मैं कामयाब हो जाता तो एक ऐसी स्टोरी आपको दिखाता, सक्सेस स्टोरी दिखा रहा होता और बड़ी खुशी होती मुझे। लेकिन आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब से मैं कमाता रहा और इधर लगाता रहा। मैंने एक कारोबार स्टार्ट किया, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ तो मैंने दूसरा स्टार्ट कर दिया, फिर तीसरा स्टार्ट कर दिया, और जो दो कारोबार थे वो बेहतर चल रहे थे, वहां का पैसा और यूट्यूब का पैसा मैं यहाँ पे कलाम में लगाता रहा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि लोग जो है वो परेशानियों की वजह से घूमने फिरने के लिए नहीं निकल पा रहे थे, जिसकी वजह से मेरा इतना नुकसान हुआ। और दूसरा यहाँ पे सैलाब आ गया, सैलाब की वजह से भी बहुत सारे लोगों को डर पड़ गया कि उस तरफ नहीं जाना। अब जब उन्होंने अपनी ये स्टोरी शेयर की तो कमेंट सेक्शन में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने ये लिखा हुआ था कि भाई लालच बुरी बुलाए, तुम्हें क्या जरूरत थी जब तुम यूट्यूब से कमा रहे थे तो तुम्हें इधर पैसे लगाने की, अपना पैसा बर्बाद करने की, लालच करने की जरूरत क्या थी? जब एक कारोबार चल रहा था फिर दूसरे में घुस गए। और बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने ये कहा कि भाई तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, इतना पैसा तुमने कमाया है तो अगर थोड़ा बहुत ज़ाया हो गया तो क्या फर्क पड़ता है। दोनों का मैं आपको जवाब देता चलूं तो भाई जो बंदा अपनी मेहनत से रुपया पैसा कमाता है, उसका एक रुपए का भी नुकसान हो ना हक हलाल का, तो उसको दुख होता है, तकलीफ होती है। और दूसरी बात यह है कि हर इंसान की कोशिश होती है कि वो बेहतर से बेहतर कर सके और अपनी जिंदगी को बेहतरीन बना सके। मास सफदर को भी यह हक हासिल था कि वो अपनी जिंदगी को बेहतर और बेहतर से बेहतरीन तर बना सके। अब इसमें अगर उसको नुकसान हो गया तो यार ये आप लोगों का हक नहीं बनता कि आप उस पर तनकीद करने लग जाओ कि तुम्हें लालच करने की क्या जरूरत थी, तुम लालच कर रहे थे और तुम ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। क्या आप अपनी जिंदगी में कोशिश नहीं करते? और अगर नहीं करते अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए तो फिर तो आप बड़े बेवकूफ है। ज़ाहिर है इस दुनिया में आए हैं, ज्यादा कमाएंगे, ज्यादा लोगों की मदद करेंगे। खुद तो इंसान 2-3 रोटियां खा के सो जाता है भाई, खुद पर कितना पैसा लगाएगा? अगर उसके पास करोड़ों रुपया भी हो तो वो खुद पर क्या खर्च करेगा? लेकिन मसला ये है कि जो इंसान तरक्की करता है, तरक्की करने के साथ साथ वो न जाने कितने लोगों का और रोजगार भी अपने साथ लगाता है, उसके साथ काम करने वाले लोग होते हैं। बहरहाल आप लोगों की अपनी सोच है। मैं तो ये समझता हूं कि मास सफदर को हिम्मत नहीं आनी चाहिए और कोशिश करते रहना चाहिए। कोई बात नहीं, जो 2 कारोबार चल रहे हैं फिलहाल उस पर फोकस करें। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा कि हमेशा शाह सवारी घोड़ों से गिरा करते हैं। ये बाकी लोगों को जो बाहर बैठ के तबसरे करते हैं, इनको क्या पता घोड़सवारी पर कितनी मुश्किलें होती है और क्या आसानियां होती हैं और क्या इंजॉय कर सकता है बंदा।
ये दुनिया को नहीं पता होता। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह आपके लिए आसानियां करे और आपको कोई और जरिया दे जहां से आप अच्छा पैसा कमा सके। चलते हैं जी नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं अली जफर के बारे में। तो अली जफर से भट्ट साहब ने पूछा, अहमद अली भट्ट साहब ने पूछा कि जब आप इंडिया में रहे थे और आपका इतना अच्छा वक्त गुजरा, लेकिन जब आप वापस आ गए और इतनी मुश्किल हालात में आए हैं, तो मुझे ये बताएं कि अब आप क्या याद करते हैं। आपको याद तो आता होगा वो बुरा वक्त वहां पर जो आपने गुजारा, तो वो कहते हैं कि मैं ऐसा कभी भी नहीं सोचता। मैं हमेशा ये सोचता हूं कि मेरा वहां पर अच्छा वक्त कौन कौन सा गुजरा, किस किस के साथ गुजरा। बुरे वक्त को तो मैं कभी याद नहीं करता। आगे चलकर आपको एक और बात भी सुनने को जो मिलेगी ना, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। वो कहते हैं कि इंडिया में मेरा जितना भी वक्त गुजरा ना, अब थोड़े से बुरे लोगों की वजह से मैं पूरे इंडिया को बुरा नहीं कह सकता। जरा सुने आप लोग भी जो इंडिया से मुझे सुनते हैं। वो कहते हैं कि रोजाना की बुनियाद पर इंडिया से बहुत सारे लोग मुझे आज भी मैसेजेस करते हैं, बहुत सारी दुआएं देते हैं, मेरा हाल पूछते रहते हैं। तो मैं कैसे थोड़े से बुरे लोगों के लिए इतने अच्छे लोगों को भूल जाऊं और मैं थोड़ी सी बुराई को लेकर सामने आ जाऊं। मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं, मुझे उनसे प्यार है जो मुझसे इतना प्यार करते हैं। और जब इसी पॉडकास्ट में उनसे मिशा शफी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने मिशा शफी को माफ कर दिया। अब आप सोचेंगे मिशा शफी को उन्होंने माफ कर दिया। मिशा शफी वो है जिन्होंने इन पर इल्जाम लगाया था कि इन्होंने मुझे हरासा किया है, मेरे साथ गंदी हरकतें की हैं, और वो बातें इंटरनेशनल लेवल पर जाकर पहुंची और उनका एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था जहां पर अली जफर ने लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपया कमाना था। वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और उसके बाद इनको जहां जहां से काम मिलना था वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गए। पीएसएल का एंथम ये गा रहे थे, हमेशा से गा रहे थे, वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और बहुत सारे लोगों ने इनसे काम ले लिया और कहा कि अली जफर के साथ हम आइंदा काम नहीं करेंगे। लेकिन जब अली जफर ये केस जीत गए और वहां के सारे लोग जो कि सेट पर मौजूद थे जिन्होंने गवाही दी कि अली जफर ने ऐसी कोई हरकत नहीं की थी, अली जफर रोते रहे और कहा कि मिशा शफी ऐसे ना करो, मुझे बदनाम करने की कोशिश ना करो। लेकिन मिशा शफी ये करती रही। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि इन दोनों के दरमियान असल मामला क्या था, लेकिन अली जफर ने बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए ये कहा कि मैंने मिशा शफी को दिल से माफ कर दिया। ओए 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 ओए, मैंने मिशा शफी को दिल से माफ कर दिया। क्या बात है यार, अली जफर ने बड़ा ही कमाल जो है ना, क्योंकि याद रखें कि जब अली जफर पर यह वक्त आया था बहुत कम लोग थे जो कि अली जफर पर तनकीद कर रहे थे, बहुत ज्यादा लोग थे जो अली जफर का साथ दे रहे थे। उनको पीएसएल के जो गाने थे वो नहीं गाने दिए, उन्होंने अपने तौर पर गाए और वो गाने सुपर डुपर हिट हुए। वो जो एंथम थे वो सुपर डुपर हिट हुए और जो ऑफिशियली बने हुए थे उनको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। उसमें बड़े बड़े सिंगर थे, अली अजमत थे, फरहान सईद, नसीबो लाल और वो आयमा बेग, ये इन सबसे गवाया था और हर साल गवाते थे, लेकिन वो एंथम बिल्कुल जीरो हो जाते थे और अली जफर अपने तौर पर गाते थे और वो गाना सुपर डुपर हिट हो जाता था। इससे ये बात जाहिर होती है, ये देखिए ये दुनियावी कामयाबी की बात हो रही है, इससे बात ये जाहिर होती है कि जब आप किसी पर कोई ऐसी तोहमत लगाते हैं, कुछ छीनने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो फिर अल्लाह देखें, अल्लाह ताला तो किसी के रोजगार को नहीं छीनता ना, अल्लाह तो फिर हमेशा सच्चे बंदे का साथ देते हैं। अल्लाह ने फिर अली जफर को और बहुत सारी कामयाबियों से नवाज दिया। बहरहाल कभी भी किसी पर इल्जाम लगाने से पहले सोच लिया करें कि चार दीवारी के अंदर किसी ने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया और आप उस गुनाह में उसको फंसा रहे हैं, तो फिर याद रखें कोई एक ऐसी हस्ती है जो इस पूरी कायनात पर काबिज है, जो इस पूरी कायनात को अपने शिकंजे में रखती है, जो हर एक की बात अलग अलग और पुरसुकून तरीके से सुन सकती है। वो हस्ती मेरे सोने रब की है, उससे आप मुकाबला नहीं कर सकते, उससे आप नहीं जीत सकते। इसलिए किसी पर भी इल्जाम लगाकर उसको फंसाने की जब आप कोशिश करते हैं, वो कोई भी हो, सियासत हो या फिर आप पुलिस में हैं या फिर आप किसी और इदारे में हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे पुलिस वालों को भी देखा है। कहते हैं ना कि पुलिस वाले की ना दोस्ती अच्छी ना यारी अच्छी, सॉरी ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। तो मैंने बहुत सारे पुलिस वालों को भी देखा है जो बहुत सारे बेगुनाह लोगों को, जिनसे उनकी कोई पुरानी दुश्मनी होती है, किसी छोटी सी बात को उस बंदे ने नहीं माना होता, तो वो मुजरिमों को कहते हैं कि तुम उसका नाम ले लो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, उसका नाम लिखवा दो कि ये जुर्म उसने किया है। क्या आपको कभी डर नहीं लगता है कि हमने इस दुनिया से चले जाना है, हमने मर जाना है, और जब हमने मरना है तो सब ये हाथ बोलेंगे, ये आंखें बोलेंगी, ये पेट बोलेगा कि इसके अंदर हलाल गया हराम गया है, ये जुबान बोलेगी। तुम इनको, ये तुम्हारे कंट्रोल में है ना अभी, कल ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होंगे, ये खुद बोलेंगे सब कुछ।
اس لیے یاد رکھیں کہ جب اس دنیا سے چلے جانا ہے تو پھر وہاں پر حساب ہونا ہے. وہاں پر کوئی جج نہیں ہوگا, وہاں پر کوئی وکیل نہیں ہوگا, وہاں پر کوئی پولیس والا, ایس پی یا کوئی بریگیڈیئر جنرل, کرنل کوئی نہیں ہوگا, کوئی بڑا سیاستدان, خان ملک چودھری پٹی کوئی نہیں ہوگا. وہاں پہ بس انسان ہوگا, فرشتے ہوں گے, حساب و کتاب ہوگا, اور پھر جنت یا دوزخ ہوگی. اب دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے. اللہ میں تو اللہ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں, اللہ مجھے معاف کر دے, اور مرنے سے پہلے مجھے توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. اور آپ سب کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ سب کو اس دن کو یاد رکھنے کی ہمت توفیق عطا فرمائے جس دن ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, اور اس وقت ہمارے ساتھ کوئی بڑی طاقت جو ہے نا ہمارا ساتھ نہیں دے سکے گی. چھوڑ دیں ایسی نوکری, چھوڑ دیں ایسے کاروبار جو کسی کے کہنے پر آپ ظلم کریں یا پھر کسی کے کہنے پر وہ کام کریں جو کہ جائز نہیں ہے. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سمیر چودھری کو دیجیے اجازت, تھوڑا سا ایموشنل ہو گیا تھا, کسی اور طرف چلا گیا تھا, لیکن ہر ویڈیو میں ایک میسج ضرور ہوتا ہے جو میں دینا چاہتا ہوں. اپنا خیال رکھیں. سمیر چودھری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.